दरवाज़े बुतूल पे रहमत खड़ी रही, सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। जो लोग सो चुके हैं वो बेदार हो जाए और जो बेदार है वो सो जाए। इस बात का ऐलान करके हमको बताएं कि इस मजमे में लक्ष्मी नगर के लोग कौन कौन आए। हाँ माशाल्लाह, हाथ जो जहां है वही हाथ उठा दे। मैं बहुत देर से बैठे बैठे इस बात का नजारा कर रहा हूँ कि जब हजरत का खिताब हो रहा था, बीच में ऐसा लग रहा था कि चिकमंडी बाजार लगने वाला है, लेकिन जैसे ही शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की तशरीफ आवरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि अब कश्मीर से जंग करने के लिए सारे मुसलमान तैयार हो गए। मैं ये तमामी तरह हमारे मिर्जा हजरात हैं, लक्ष्मी नगर वाले हैं, ये कितने खुशनसीब हैं कि उनसे बाबाए मिल्लत नेपाल के सारे इलाके को छोड़ करके यहाँ आराम कर रहे हैं। आप हर साल उनसे बाबाए मिल्लत के इस जलसे को सजाने में, बसाने में और जो है रौनकें बढ़ाने में आप तमामी हजरात बहुत मेहनतें करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आप सबकी मेहनत को परवरदिगार आलम को पूरा फरमाए। अब मैं हजरत कामदार साहब कुबला, हजरत काजी मोहम्मद अली फैजी साहब कुबला बैठे भी हैं, तो मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि लक्ष्मी नगर वाले कितने खुशनसीब हैं कि आपके दयारे मोहब्बत में हुजूर बाबा मिल्लत आराम कर रहे हैं। वरना हकीकत तो यह है कि हजरत के आने से पहले किसी ने कहा था, हजरत अल्लामा कलाम अजहर साहब कुबला बैठे हुए हैं, किसी ने कहा था कि मंजिलें गुम थी भटकता था हमारा कारवां, मंजिलें गुम थी भटकता था हमारा कारवां, हो चुकी थी शाम बुझने को थी शमए ज़ुफ़िज़ा, हो चुकी थी शाम बुझने को थी शमए ज़ुफ़िज़ा, हो चुकी थी शाम बुझने को थी शमए ज़ुफ़िज़ा। बन गया था जहल, बन गया था जहल किबला अपना गाहे जिंदगी, हो गया बन गया था जहल अपना किबला गाहे जिंदगी, हो चुकी मंजिलें गुम थी, मंजिलें गुम थी भटकता था हमारा कारवां। बात दरअसल ये है कि जब ज्यादा खामोशी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि नमाज जनाजा की नियत करके बात मुकम्मल कर चुका है। असल में कोई शायद भूलता उलता नहीं है, इस बात के फायदे मत रहिएगा। ये काजी मोहम्मद अली साहब बैठे, मैं इस बात की गारंटी और जमानत करके मैं बात करता हूँ। ये वो शायर है कि हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों जो है अक्सर हिस्सों हिंदुस्तान के सरजमीन के अक्सर हिस्सों में ये अपना निशाने कदम छोड़ करके आए हैं। जिस जगह और जिस जिले का नाम नहीं जानता, जैसे बागडोगरा हो गया, दार्जिलिंग हो गई, बंगाल हो गया, वहां जाकर के जब नात खानी करते हैं और वही नात जब यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, मेरी आंखों का मुशाहिदा है 2-2 मिलियन में व्यूज आते हैं, 2 मिलियन में व्यूज आते हैं। जरा से मुस्कुराहट बेदार करके ये बात ऐलान कर दे तो लक्ष्मी नगर वालों तक मैं खुशखबरी पहुंचा दूं। जरा मोहब्बत के साथ वो हाथ उठाए और इस बात का ऐलान करे, मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। वाले लोग क्या सलातो सलाम के बाद या ज़ीशान मिसबाही के इंतकाल के बाद बोलेंगे, मोहब्बत के साथ सारे लोग बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मंजिलें गुम थी भटकता था हमारा कारवां, हो चुकी थी शाम, हो चुकी थी शाम बुझने को थी शमए ज़ुफ़िज़ा। बन गया था जहल अपना किबला गाहे जिंदगी, खो गया था माशुमा में यूं शऊरे आ गई, ठोकरों पर ठोकरें लगती थी गम बालाए गम, ठोकरों पर ठोकरें लगती थी गम बालाए गम। हाँ मगर अल्लाह का आया बढ़ता हुआ करम, हाँ मगर अल्लाह का बढ़ता हुआ आया कदम, हमको एक मर्दे मुजाहिद के कदम पर डालकर, कदम पर डालकर, हमको एक मर्दे मुजाहिद के कदम पर डालकर मुस्कुरा उठी मशीयत खुद हमारे हाल पर, मुस्कुरा उठी मशीयत खुद हमारे हाल पर। क्यों? हाँ अतीके बासफा के आ गए प्यारे कदम, हाँ अतीके बासफा के आ गए प्यारे कदम, हाँ अतीके बासफा के आ गए प्यारे कदम, हाँ अतीके बासफा के आ गए प्यारे कदम। रौनकें बढ़ने लगी इल्मो अमल की दम बदम, रौनकें बढ़ने लगी इल्मो अमल की दम बदम। आपके सर्रे जहां में हर तरफ
زوبار ہے, آپ کے ذرے جہاں میں ہر طرف زوبار ہے. جس طرف دیکھو انوار ہی انوار ہے, جس طرف دیکھو وہاں انوار ہی انوار ہے. حضرات میں آپ کے انتظار میں تھوڑی سی اور تاخیر برتنا چاہتا ہوں. میں یہ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ عربی کا جو مقولہ ہے الانتظار اشد من القتل, انتظار کی گھڑی قتل سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. تو میں اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی حضرت قاری محمد علی فیضی کو اپنے دائرے محبت کی صورت بنا کر کے اپنے محبت والے تہخانے میں قید کرتا ہوں, اور آج کی بزم کی جو رعنائیاں ہے, جو یہاں کی روشنی ہے, جو یہاں کی چمک ہے, جو یہاں کی دمک ہے, ہمارے سارے مرزا حضرات کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے گھروں سے نکل کر کے آئے ہیں تو اس مہمان اور اس میزبان کو آپ کے حوالے کرو, جو آپ تک پہنچنے کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرے, آپ کے تکالیف کو سنے, آپ کے جو ہے نظر و فکر کو اپنے دامن محبت میں قید کر لے. اس ذات کا نام میں اس شخص کو پیش کرنے سے پہلے حضرت قاری محمد علی فیضی کے سامنے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اگر قاری صاحب مجھے 100 روپیہ انعام دے تو, مجھے قاری صاحب 100 روپیہ انعام دے تو. حضرت علامہ کلام اظہر صاحب ہے کہ ایک نعت بہت مشہور ہے, علی کے گھر کی شرافت جناب زینب, گھر کی شرافت جناب زینب ہے. مکمل کرتا ہوں. قاری صاحب کی بلا وہ مفہوم پیش کیا گیا تھا جب کربلا کے میدان سے لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. وہاں یزید بدبخت نے کہا کہ زین العابدین دیکھ لو, یہ کٹا ہوا سر فلاں کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے. تب جناب زینب نے ایک نعرہ بلند کیا تھا, بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا, بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. کوئی ایک آدمی بول دے سبحان اللہ. سب نہ بولیں, جو آدمی ہو وہی بول دے سبحان اللہ. کوئی ایک خوبصورت آدمی بول دے سبحان اللہ. کوئی انعام دینے والا آدمی بول دے سبحان اللہ. بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا, بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بچ گیا. بدلا نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بچ گیا. دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا, گھر لٹ گیا تو کیا ہوا, اسلام کیا ہوا, اسلام بچ گیا. گھر لٹ گیا تو کیا ہوا, اسلام بچ گیا. اب میری نعت خوانی اتنی بھی خراب نہیں جتنا آپ کے انعام دینے کا طریقہ ہے. شعر کا تعلق دل سے ہوتا ہے, دلی سے نہیں. چہرے پہ سارے شہر کا گرد و ملال ہے, جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے. اللہ آپ کو سلام.